अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो जी दोस्तों? मैं थोड़ा भिरा मलिक हमीद उम्मीद करे ना सारे दोस्त अहबाब ठीक हो सन। अल्लाह पाक तो सलामत रखे, अल्लाह पाक तो अपनी हिफ्ज़ अमान विच रखे। हाज़िर थी गए दोस्तों की खिदमत विच अज दी वीडियो दे नाल। जी दोस्तों, मैं कल सोशल मीडिया के उत्ते एक पोस्ट देता पिया मी। एक साढ़े शाह सदरुद्दीन दे सहाफ़ी यासीन संजरानी साहब, उन्हों का कोई इख्तलाफ चलता वा तो जवेद सदीकी साहब नाल। दुएं माशाअल्लाह उम्र रसीदन कोई मिच्योर बंदे दुएं ते, लेकिन कल जड़ा यासीन संजरानी का मैसेज मैं पढ़ा है जड़ा उन्हें जवेद सदीकी को किया है, उसका मैं को दिली तौर पर अफसोस लगा। कुछ भी होवे, अगर कह नाल कोई ज़ाती इख्तलाफात होंदे भी हैं तो बंदा डायरैक्ट उस नाल बंदा गल कर सकता है। मैसेज दे विच सोशल मीडिया के उत्ते धीणी भेड़ी को टारगेट करना ये कोई अच्छा काम नहीं। कोई भी खानदानी नस्ली बंदा हो सी ना, वो कहती धी भेण को सोशल मीडिया के उत्ते टारगेट न करे सी। बड़ा अफसोस लगा है मैं कहूँ यासीन संजरानी साहब की पोस्ट देख के कि उन्हें नहायत ही एक गलत किस्म का मैसेज किया। मैं इतना शो ना कर सकता कि जेड़े उस अल्फाज आखे। बहरहाल मैं उन्हें अल्फाज की शदीद तरीन मज़ामत करना तो मैं दुहां को गुजारिश करे सा जवेद सदीकी साहब को भी मिच्योर बंदे, यासीन संजरानी साहब को भी। मैं को नहीं पता उन्होंने आपस ज़ाती इख्तलाफात किस वजह तो हैं। मैं जड़ा ज़ाती मेरा है तजिया वो है कि ये सहाफ़त की वजह को जड़ा है इन्हों के इख्तलाफात हैं कि मैं वड्डा सहाफ़ी हाँ तो मैं वड्डा सहाफ़ी हाँ। जड़ा मेरा ज़ाती यो है मैं ये अंदाज़ा लाया। लेकिन गल है कि सारा शाह सदरुद्दीन का इलाका एक छोटा जरा इलाका यार, एडा वड्डा इलाका को नहीं। तुसां देखो भाई सारे इस वसेब का जड़ा छोटा जरा इलाका शाह सदरुद्दीन, सोशल मीडिया इतना कितने बंदा की जान गिन गए। कितने सोहने सोहने नौजवान सारे इस वसेब दे सोशल मीडिया की नज़र थी गए, इस दुनिया तो चले गए। सोशल मीडिया एक नहायत ही हसास चीज़ है। इतना जो कुछ भी आखना पौंदा है, जो कुछ बोलना पौंदा है, ये अल्फाज का चुनाव पहले इंसान को करना चाहिए। नहीं पता भाई जेड़े असां ये अल्फाज अलमेंदे बैठे हैं, ये कहें दी कितें दिल आज़ारी का सबब तो न बन सन। कोई सारी ऐसी गल जेड़ी कि दूजे फरीक को नामुनासिब लगे तो साकू इन्हें अल्फाज जड़ा है ना वो सोच समझ के लाने चाहिए। सियाने आदे रहंदे कि जिहड़ी ये ज़बान है ना इहदी हड्डी कोनी, लेकिन ये हड्डियाँ ज़रूर तोड़वा रही है। तो दोस्तों सोशल मीडिया का मुस्बत इस्तेमाल करना चाहिए। सारे वसेब दे अगे बहुत नुकसान थे पैन। कि सोहने सोहने जवान दुनिया तो चले गए जेड़े ये सोशल मीडिया के नुकसान थी चुके हैं। ज़रा उन्होंने खानदाना के उत्ते नज़र घुमाओ कि अज वो खानदान किस हालत के विच है। जिन्हों के प्यारे चले गए उन्होंने को पूछ के देखो यार, तुसां तो छोटे जे इलाके के विच रहण वाले वे, एक बै को ज़ाती तौर पर जानते वे। अगर थोड़ा कोई इख्तलाफ है तो ये आपस बह के तय करो। थोड़े को एक बै दे फ़ोन नंबर भी हैं, कम अज़ कम चलो मिल बह के गाल नहीं कर सकते तो फोन के उत्ते एक मेला रबता करके जेड़े कोई गिले शिकवे हैं फोन ते करो। चा ये सोशल मीडिया के उत्ते आके एक बै ते कीचड़ उछालना अच्छी गल नहीं। चाहे जवेद सदीकी होवे या यासीन संजरानी होवे, मेरे वास्ते दुहें बराबर हैं। मैं दुहां को गुजारिश करे सा कि अगर थोड़े इख्तलाफात हैं तो मिल बह के हल करो।
جڑی انہاں پوسٹ کیتی ہے یاسین سنجرانی صاحب کہ تھوڑے تے کوئی مشکل وقت آوے تو تساں چکوال لگے ویندے وے انہاں جوید صدیقی اگوا کہ میں تو 3 مہینے تھی گئے میں تھائیاں انہاں ایک دکان دا بھی ذکر کیتا ہے اپنے میسیج دے وچ کہ میں فلاں دکان تے بیٹھا تو آون جیڑی گل بات تھی کرے نے تے چائے پیسو تے ساری گل کرے اچھی گل انہاں کیتی ہے کہ تساں آؤ ملو تو گل یہ ہے کہ سنجرانی صاحب ماشاء اللہ تساں بھی میچور بندے وے تو تھوڑا کچھ الفاظ دا جڑا چناؤ ہے نا وہ ایسا کرو کہ کہیں دی دل آزاری دا سبب نہ بنے یہ جڑے یہ الفاظ ہوندے نا بولے ہوئے یہ سارے زندگی انسان دے پچھڑانے یہ انسان دا پیچھا نہیں چھڑیں دے وہ بھی کہانی پڑھیا سے تساں دوستیں پڑھی ہو سی وہ شیر تے لکڑ ہارے والی کہ وہ جڑا کلہاڑی دا زخم ہوندا ہے وہ تاں مندمل تھی ویندا ہے ختم تھی ویندا ہے لیکن جڑا زبان دا پھٹ ہے نا یہ نہیں دوستو ملتا یہ زندگی بھر جڑا نا انسان کو تڑپیندا ہے تو سوشل میڈیا دا جڑا پلیٹ فارم ہے یہ ایک مثبت رائے تھڈے ہونی چاہیے سارا کچھ یہ کرنا چاہیے تے سارے جڑے یہ ادارے ہیں ماشاء اللہ انہاں دی بھی نظر ہوندی ہے تے سارے اداراں دا بھی حق بندا ہے کہ خدا نخواستہ یہ انہاں دا تنازع اگاں مزید ود ونجے تاں سارے جڑے سیکورٹی ادارے ہیں انہاں دا حق بندا ہے کہ اس چیز کو مد نظر رکھ کے انہاں دوہاں کو آپت چھڈو انہاں کو بلاؤ آپت انہاں دا جڑا اختلافات انہاں دے دور کرو باقی اس علاقے دے جڑے معززین ہیں خاص طور جوید لونڈ صاحب ساری گزارش ہے کہ مہربانی کرو انہاں کو آپس دے وچ بلاؤ انہاں دا راضی نامہ کرو اس تنازع کو اگاں نہیں ودھنا چاہیے خدا نہ خواستہ کل کو کوئی نقصان تھی گیا تو انہاں کون ذمہ وار ہو سے بہت بڑا ایک فساد جڑا نا اس علاقے دے وچ پائے وے سی اگے اس علاقے دے بہت نقصان تھے پین میں کہندا ذکر کراں تساں اس سوشل میڈیا دے تے جڑے یہ پوزے تے پنگے بازی چلدی رہی ہے ہوں دسو بھئی شاک خک کہڑا سونا جوان ہے تے دلیر جوان ہے سوشل میڈیا دے پنگے گھن گئے اجو کتھے اس دے گھراں کول پوچھ کے دیکھو اس دے بچوں کول پوچھ کے دیکھو بسرا مریڑی یقین کرو ڈی جی خان دی تاریخ دا دلیر ترین آدمی ہے یہ آئی تے پاویں شاکا خاک ہے دوہیں دلیر آدمی ہیں لیکن اس سوشل میڈیا دی ایک بے کو پنگے پوزے دے کے اجو چلے گئے کتھا گئے یہ انسان دے میں کچھ بھی نہیں ہر چیز اتنے رہ بننی ہے عمال نال بننا کہیں دی بھی دل آزارے نہیں کرنے چاہیے کہیں کو بھی کوئی تکلیف نہیں دینی چاہیے میری بلا گزارش ہے انہاں دوہاں کول جوید صدیقی صاحب کو بھی تے یاسین سنجرانی صاحب کو بھی کہ تھوڑے جڑے اختلافات ہیں مہربانی کر کے انہاں کو بہ کے حل کرو اس دا کوئی حل کڈو علاقے دے معززین کو بھی ساری گزارش ہے کہ اس دا کوئی مثبت حل کڈا ونجے انہاں دوہاں کو بلایا ونجے جڑے اختلافات انہاں دے دور کیتی ونجن دوستو اے کلاشن کوف یا گولی یا مار کوٹ اے کہیں بھی مسئلے دا حل کو نہیں تاریخ جا کے دیکھنا کڈاں مسئلے دا حل بدوک نال نہیں تھیا ہمیشہ مسئلے دا حل ٹیبل ٹاک تے تھی مل بہ کے ڈائلاگ کرن لگ تھیندا ایویں نہیں تھیندا آمنے سامنے بامن ایک بے دے جڑے گلے شکوے ہیں وہ دور تھیونے چاہیے تے پیار محبت دا درس دیو یار سوشل میڈیا دے اتے اساڑے جڑے یہ بزرگ ہیں یہ نوجوانوں واسطے مشعل راہ ہونا
اساں اپنی نوجوان نسل کو کیڑا پیغام دیندے پے ہیں، اساں کیڑی زبان استعمال کریندے پے ہیں؟ کیا اس چیز تے کنا غور کیتا ہے؟ باہر دے ملکاں دے وچ دیکھو نا، جڑے بچے ہوندے نا، سب تو پہلے سکول داخل کرنا کو پہلے انہوں کو تربیت دیتی ویندی ہے۔ انہوں کو پہلی گل تو یہ دسایا ویندے کہ اساں مزدور ہیں، اساں مزدوری کرنی ہے، اساں جیون واسطے اپنا سہارا آپ بننا ہے۔ بعد وچ انہوں کو سکول بھیجندے کہ انہوں دے وچ اے میں نہیں ہونی چاہیے کہ میرا پیو فلاں امیر ہے تو میرا پیو فلاں عہدے تے، یہ چیز نہیں انہوں دے وچ، یہ چیز نہیں نظر آ سی تو کو، لیکن سارے کو لیا میں کھڑی ہے کہ میں ہاں تو بس میں ہاں بھی کوئی شے ہی کو نہ۔ مہربانی کرو سوشل میڈیا دا مثبت استعمال کرو۔ میری دعاؤں کو گزارش ہے کہ اس چیز کو تھیں بند کرو یار، ٹھپ دیو اس چیز کو تھیں۔ یہ غیر مناسب الفاظ ہیں جڑے سنجرانی صاحب ساں لکھن سوشل میڈیا تے، یہ نہایت ہی غیر مناسب ہیں۔ ساری گزارش ہے کہ تساں اس پوسٹ کو بھی ڈیلیٹ کر رہے ہو تے کمنٹ پڑھ کے دیکھو لوگوں دے تھوڑی پوسٹ دے اتے کہ لوگوں تھوڑے تے کتنی تنقید کیتی ہے۔ جی دوستو، سارا فرض ہے کہ ایک اچھی گل جڑا ہے سوشل میڈیا دے اتے شیئر کروں، اور آئندہ بھی کوشش کریں دے رہا تے ساری دوستاں کو گزارش ہے کہ انہاں کو تساں بھی کوئی گزارش کرو کہ مہربانی کر کے سوشل میڈیا دا مثبت استعمال کرو، منفی نہ کرو۔ جی دوستو، یہ اج دی ویڈیو جڑی تساں دوستاں دے نال شیئر کیتی، کل مل سوت انشاءاللہ کہ نئی ویڈیو دے نال۔ کل تک اپنے برا ملک امید کو اجازت، رب سونے دے والے، اللہ حافظ۔